আইলো মুরগি খায় না, মুরগির মনে পেট ভরা। সারাদিন কাম করছি, একটু ঘুমাই গেলা। Silan dulu kere di jadi. Silan kere di. Nah, ini pada nih orang kira aku doral khabar asih. Asus nih lo kabar? Allah bahasa isi. Oh, sampai kerja itu nanti mata motivasi. Apa murid suruh berapa tapi? Aku sih kayak air murgi semua. Itu kesotor kota karena putih susur boleh sih. Hello guys, আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা সাবস্ক্রাইব এবং একটা লাইক করবেন।